Sige, lagay mo. Lagay mo. So, bibidyohin kita. Tapos panoorin mo mamaya, ah? Okay, Barok. O, ganyan. O, start. Hindi dyan yan. Ah, dito yan, di ba? Dito. Yan. Wow, bravo, Gabriel. Ayusin. Hawakan ng mayos. Yan. Bravo! O, ito pa. Next. Bravo! O, saan yan? 3. Wow! Ang bilis ah! Ang bilis ah! Bravo, Gabriel! Yay! Oh, yung iba? Oh, bravo! Ay, hawakan na maayos. Yan, yan. Bravo! Laltro. Sige. Sige, hawak na maayos, Barok. Ay, natanggal. Sige. Lagay mo yun mamaya. Wow! O, yan. Sige, Barok, lagay mo. Oh, bravo! Yan pa. Saan yan? Wow!